প্রত্যেকটা রেশম চেকের উপর থাকবে আর প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা, এক একটা এক এক রকম দেখতে, এক এক রকম ডিজাইন, কোনোটার সাথে কোনোটার কোনো মিল নেই। ওকে, ওই জন্য যার যেটা পছন্দ সব সিঙ্গেল পিস করে আছে, আপনারা চটপট स्क्रीनशॉट নিয়ে আমাকে पाठाবেন নিতে হলে। इंडिविजुअल हर एक साड़ी सिंगल पीस है, तो आप लोगों को जो साड़ी पसंद आएगा आप लोग लेना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, क्योंकि सेकंड पीस नहीं होगा। ठीक है, इच एंड एवरी साड़ी इज सिंगल पीस, एक एक করে শাড়ি এক এক রকম ডিজাইন, প্রত্যেকটা রেশম চেকের উপর। আজকে পুরোপুরি আমি নোটিফিকেশনেও লিখে দিয়েছিলাম যে পুরোপুরি রেশম চেকের উপর আজকে থাকবে। আজ পুরো এক্সক্লুসিভলি রেশম চেক দেখাऊंगी। ফার্স্টে একটা দেখাচ্ছি হোয়াইট এন্ড রেড কম্বিনেশন। পুজোতে আমাদের এটা খুবই মানে কি বলবো সবার हॉट फेवरेट व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन में। কারা কারা আছেন একটুখানি কমেন্ট করতে থাকুন। খুব সুন্দর সুন্দর শাড়ি দেখাবো, প্রত্যেকটা রেশম চেকের উপর মেশিন ওয়ার্ক আর অ্যাপ্লিকের কাজ করা থাকবে। দিস ইজ হোয়াইট, আপনার সামনে থেকে দেখতে পাচ্ছেন বুঝতে পারছেন হবে এটা রেশম চেকের উপর এইভাবে পুরো অ্যাপ্লিকের কাজ করা আছে। इस तरह से पूरा एप्लिक का वर्क किया हुआ है। ओके, व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशने দেখাচ্ছি। যারাই আছেন কমেন্ট করতে থাকুন, ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করে দেবেন, পছন্দ হলে নিশ্চয়ই শেয়ার করে দেবেন। এইভাবে শাড়িটা আসবে, অপূর্ব দেখতে শাড়িটা जस्ट এইভাবে আসবে। इस तरह से इसका मोटिव आएगा, पूरा एप्लिक वर्क किया हुआ है। मैं नजदीक से दिखा दे रही हूँ, এটা পুরো অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক করা আছে, बहुत ही सुंदर वर्क है। এইভাবে একটা মালার মতো করে ডিজাইনটা আছে। ওকে, दिस इज द लुक, व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन, খুব সুন্দর দেখতে। আঁচলটা ফার্স্টে দেখাই, ये आएगा इसका पल्लू पोर्शन, এটা হচ্ছে আঁচল। কারা কারা দেখছেন একটু কমেন্ট করবেন, ভালো লাগলে নিশ্চয়ই জানাবেন, আর পছন্দ হলে শেয়ার করে দেবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর সঙ্গে নিশ্চয়ই থাকবেন। দিস ইজ দ্য লুক, খুব সুন্দর দেখতে। আমি প্লিট করে দেখিয়ে দিই, প্রত্যেকটা শাড়ির কিন্তু साइड এরকম पाइपिंग থাকবে। हर एक साड़ी में साइड में इस तरह से पाइपिंग रहेगा। ओके, ये पाइपिंग हर एक साड़ी में रहेगा। अलग से कोई पिको या फॉल्स ना मतलब नहीं बैठाने से भी चलेगा। আলাদা করে ফলস পিকো না দিলেও এই শাড়িগুলো এত সুন্দর ফলস যে এইগুলোতে ফলস পিকো না করলেও খুব ভালো থাকবে শাড়ি, কোনো অসুবিধা নেই। দিস ইজ দ্য লুক, হোয়াইট এন্ড রেড কম্বিনেশনে দেখাচ্ছি। এন্ড এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস, এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস। পিওর কটনের উপর, পিওর সফট কটনের উপর एप्लिकेर वर्क करा। प्योर सॉफ्ट कॉटन के ऊपर इस तरह से एप्लिक का वर्क किया हुआ है। दिस इज द ब्लाउज पिस। দুদিকে হাতে দেওয়ার জন্য এইভাবে রয়েছে, दोनों तरफ हैंड में देने के लिए इस तरह से वर्क किया हुआ है। प्योर कॉटन के ऊपर ब्लाउज पीस है। दारुण देखते साड़ीटा, पूरा ऑल ओवर साड़ी में इस तरह से बड़ा बड़ा फ्लावर मोटिव किया हुआ है और इस तरह से हाफ माला की तरह फ्लावर मोटिव किया हुआ है। ओके, पूरा एप्लिक का वर्क है। रेशम चेक के ऊपर मैं दिखा रही हूँ, तो रेशम चेक के ऊपर देखाচ্ছি। प्राइसটা বলে দিই, प्राइस इज 2500, प्राइस इज 2500। प्राइस হচ্ছে 2500 টাকা। অল ওভার ইন্ডিয়া শিপিং ফ্রি এন্ড সিওডি अवेलेबल। যার যেটা পছন্দ হবে আপনারা চটপট স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে 9831235580। অল ওভার ইন্ডিয়া শিপিং ফ্রি, প্রাইস ইজ 2500। কারা কারা দেখছেন নিশ্চয়ই আমাকে কমেন্ট করতে থাকুন, ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর কারা দেখছেন জানাবেন নিশ্চয়ই। নেক্সট শাড়িতে চলে যাই, ব্ল্যাক, ব্ল্যাক এন্ড ফিরোজা কম্বিনেশনে नेक्स्ट শাড়ি দেখাবো। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी ब्लैक एंड फिरोजा में, बहुत ही सुंदर काम है। देखिए फर्स्ट इसका वर्क देखिए, ये पूरा पार्शी वर्क किया हुआ है, थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी वर्क है, दारुण काज, अपूर्व देखते শাড়িটা। ব্ল্যাকের উপর ফিরোজা দিয়ে কাজ করা,
এটা নিয়ে কিছু বলার নেই, অসাধারণ একটা শাড়ি দেখাচ্ছি, बहुत ही सुंदर है, देखिए जस्ट वाओ। যারা ব্ল্যাক ভালোবাসেন মানে তাদের জন্য একদম ফাটাফাটি, बहुत ही सुंदर साड़ी है। देखिए ये आएगा इसका पल्लू पोर्शन, এটা হচ্ছে আঁচল, পুরো এল শেপে এরকম যাবে। ऑल ओवर শাড়িতে ছোট ছোট বুটি করা আছে, ऑल ओवर শাড়ি में छोटा छोटा बूटा किया हुआ है और बहुत सुंदर इसका वर्क है। देखिए जस्ट वाओ। শাড়ি ভালো লাগলে আপনারা নিশ্চয়ই জানাবেন কালেকশন কেমন লাগছে। আমি এক্সক্লুসিভলি পুজোর জন্য এগুলো আনিয়েছি, কালেক্ট করিয়েছি। ओके देखুন কাজ দেখুন, इसका वर्क देखिए, पूरा इस तरह से कॉल का वर्क किया हुआ है। ये हम लोग बांग्ला में इसको कॉल का वर्क कहते हैं, हिंदी में ठीक पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन बहुत सुंदर, এটা অপূর্ব দেখ। জাস্ট ওয়াও। দিস ইজ দ্য প্লিট পোর্শন, এটা হচ্ছে প্লিট পোর্শন, খুব সুন্দর দেখতে শাড়িটা। ব্ল্যাকের উপর ফিরোজাটা খুব মানে কি বলবো, খুব একটা প্রমিনেন্ট কালার বোঝা যাচ্ছে, খুব সুন্দর একটা প্রমিনেন্টলি বোঝা যাচ্ছে কালারটা, খুব সুন্দর দেখতে শাড়িটা। জাস্ট ওয়াও। আপনারা বলুন কেমন লাগছে শাড়ি কালেকশন, ভালো লাগলে নিশ্চয়ই জানাবেন। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ये है इसका ब्लाउज पीस, इसमें भी इस तरह से पूरा पारसी वर्क किया हुआ है, दोनों हाथ में बैठाने के लिए इस तरह से पारसी वर्क किया हुआ है। ओके सॉफ्ट एकदम दारुण क्वालिटी এটা ব্লাউজ পিস। ওকে সফট একদম কটনের, খুব সুপার সফট যাকে বলে, দারুণ সফট। আচ্ছা এর প্রাইসটা বলে দিই, प्राइस इज 2700, प्राइस इज 2700, 2700 টাকা। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री एंड सीओडी अवेलेबल। प्राइस होगा इसका 2700 रुपए, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री एंड सीओडी अवेलेबल। दिस इज द ब्लाउज पीस। যারা সঙ্গে দেখছেন ভালো লাগলে নিশ্চয়ই জানাবেন কারা কারা আছেন, একটু কমেন্ট চাই। অনেকে আছেন কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, একটুখানি লিখতে হবে কারা কারা দেখছেন। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস, দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। প্রাইস ইজ 2700, অল ওভার ইন্ডিয়া শিপিং চার্জ ফ্রি, নো এক্সট্রা শিপিং চার্জ। নেক্সট আমি দেখাবো দারুণ একটা কালার। এই কালারটাকে কি বলবো, सी ग्रीन बोला जाता है, सी ग्रीन कलर, बहुत सुंदर एक सी ग्रीन में दिखाऊंगी। इस तरह से पूरा ऑल ओवर साड़ी में इस तरह से एप्लिक वर्क किया हुआ है, छोटा छोटा लीफ बनाया हुआ है। এটাকে আমরা ঝরা পাতাও বলি অনেক সময়, এটাকে যারা বানিয়েছে তারা নাম দিয়েছে ঝরা পাতা। তা খুব সুন্দর দেখতে শাড়িটা দেখুন, অল ওভার জাল এরকম কাজ আছে सी ग्रीन এর উপর। सी ग्रीन के ऊपर इस तरह से एप्लिक वर्क किया हुआ है, बहुत सुंदर देखना। देखिए व्हाइट एंड सी ग्रीन कॉम्बिनेशन। সকলে একটু কমেন্ট চাই, ভালো লাগলে নিশ্চয়ই জানাবেন, কালেকশন ভালো লাগলে আমাকে নিশ্চয়ই জানাবেন, পছন্দ হলে। দিস ইজ দ্য লুক। এটা হচ্ছে প্লিট পোর্শনে এরকম পুরো বর্ডারে আসবে, সি গ্রিনে অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক আসবে। ওকে খুব সুন্দর দেখতে শাড়িটা দেখুন, জাস্ট ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। এন্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস। খুব মিষ্টি একটা সুইট কালার, খুব মিষ্টি একটা কালার দেখাচ্ছি সি গ্রিনের ওপর। ঝরা পাতা, যারা এটা বানিয়েছে তারাই এটাকে বলছে ঝরা পাতা। তা এটা হচ্ছে ঝরা পাতার লুক আর কি, অ্যাপ্লিক করে প্রত্যেকটা এই যে ছোট ছোট আপনারা দেখছেন পাতা, প্রত্যেকটা কিন্তু অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক। ये जो स्मॉल आप लोग लीफ देख रहे हैं ये पूरा एप्लिक से किया हुआ है, एप्लिक वर्क है। ऑल ओवर साड़ी में इस तरह से एप्लिक वर्क किया हुआ है। মৌমিতা দাস, কটনের উপর এটা না কি রে? হ্যাঁ রে, এগুলো সব কটন, রেশম কটনের উপর। ওকে রেশম কোটা যেটাকে আমরা বলি বা রেশম চেক বলি, এগুলো সব কটনের উপর। खूब हल्का लाइट वेट, ये हर एक साड़ी पूरा बहुत ही लाइट वेट है और बहुत एकदम कॉटन के ऊपर है। খুব ভালো কোয়ালিটির শাড়ি এগুলো, আমার কাছে প্রচুর অনেকে নিয়েছে, রেশম চেকের প্রচুর ডিমান্ড, মানে আমি যখনই আনি বেরিয়ে যায়।
দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। আর ব্লাউজ পিসেও এরকম ঝরা পাতা রয়েছে। মৌমিতা তোকে তো ফার্স্ট টাইম দেখছি বোধহয়। ওয়েলকাম। কেমন আছিস বল? আচ্ছা, এটা হচ্ছে হাতে থাকবে এরকম, দুদিকে हाथे এরকম থাকবে, बोथ साइड हैंड में इस तरह से रहेगा। ओके, अच्छा, इस तरह से इसका वर्क रहेगा। ভালো লাগলে আপনারা একটুখানি শেয়ার করে দেবেন। সকলে শেয়ার চাই, লাইক চাই, কমেন্ট চাই, ভালোবাসা চাই। দিস ইজ দ্য লুক। ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। ओके, प्राइसটা বলে দিই। प्राइस इज 2600, 2600 रुपए, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री। प्राइस इज 2600। প্রত্যেকটা কিন্তু পূজা কালেকশন দেখাচ্ছি, প্রত্যেকটা সিঙ্গেল পিস আছে। যার যেটা পছন্দ হবে আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। जिसको जो पसंद आएगा आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिएगा। प्राइस इज আগেরটা ছিল 2600, শিপিং ফ্রি। ওকে, নেক্সট আমি দেখাচ্ছি ছানার জল কালারের উপর रेड। ये और एक मैं दिखा रही हूँ, इसको मैं क्या बोलूं हिंदी में, लाइट मेहंदी कलर भी बोल सकते हैं। মৌমিতা দাস ভালো আছি রে, দেখার ইচ্ছে হয়, টাইম হয়ে ওঠে না। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, যখন টাইম হবে দেখবি। জানি সব ছেলে মেয়ে পড়াশোনা এসব নিয়ে সবাই ব্যস্ত। এই তো, দিস ইজ দ্য লুক। এটা আরেকটা শাড়ি দেখাচ্ছি, এটা आंचल। ये पूरा इसका पल्लू पोर्शन है। देखिए, इसको हम लोग क्या बोले, हम लोग बंगाली में इसको छाना जल कलर बोलते हैं, लेकिन इसको पेस्ता ग्रीन भी बोल सकते हैं। लाइट पेस्ता ग्रीन, बहुत ही लाइट कलर है। এটা লাইট পেস্তা গ্রিনের উপর এটা আঁচল দেখাচ্ছি। ये आएगा इसका पल्लू पोर्शन। আঁচলটা ভালো করে দেখাই। दिस इज द पल्लू पोर्शन and this is the border portion। সকলকে একটু রিকোয়েস্ট, একটু লাইভটাকে শেয়ার করে দিতে হবে ভালো লাগলে, আর কমেন্ট নিশ্চয়ই করতে হবে। কালেকশন কেমন লাগছে একটু জানাতে হবে। ওকে, সঙ্গে কারা আছেন একটু নিশ্চয়ই কমেন্ট করবেন। অনেকে দেখেন কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারি না, বোঝা যায় না এখান থেকে। দিস ইজ দ্য প্লিট পোর্শন। ওকে, খুব সুন্দর দেখতে শাড়িটা, জাস্ট ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। পুরো এইভাবে पारसी वर्क करा है, एम्ब्रॉयडरी वर्क पूरा इस तरह से पारसी वर्क किया हुआ है। देखिए, और इस तरह से पाइपिंग बैठा हुआ है। প্রত্যেকটা শাড়িতে ইচ এন্ড এভরি শাড়িতে কিন্তু সাইডে এরকম পাইপিং আছে, এক্সট্রা করে আপনাদের কিছু করতে হবে না। পুরো তৈরি শাড়ি, শুধু ব্লাউজটা বানিয়ে ফেলতে হবে। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। এটা হচ্ছে রেডের সাথে কম্বিনেশনে ব্লাউজ পিস। এটা হাতে আসবে, ये हैंड में आएगा। बहुत सुंदर कलर है, बहुत सुंदर देखने में है। देखिए, दिस इज द ब्लाउज पीस। ओके, दोनों तरफ हैंड में ये आएगा, वर्क आएगा। ये पूरा पारसी वर्क है और बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी का ब्लाउज पीस है। बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी का कॉटन, प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन है ब्लाउज पीस। आज एक्सक्लूसिवली रेशम চেক দেখাবো, এক্সক্লুসিভলি পুরোপুরি আজকে রেশম চেক দেখাবো। প্রত্যেকটা শাড়ি একটা শুধু হাফ তসরে দেখাবো, বাকি আমি সব শাড়ি রেশম চেকে দেখাবো। এটা কিন্তু বিডি কটনের উপর, এটা রেশম চেক না, বিডি কটন। 2290, 2290, 2290 টাকা प्राइस है। 2290 रुपए, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री एंड सीओडी अवेलेबल। दिस इज द लुक। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস। প্রাইস ইজ 2290। নেক্সট শাড়িতে চলে যাই। একটা হলুদ আর লালের কম্বিনেশন দেখাচ্ছি। পুজোর জন্য দারুণ শাড়ি, এখন থেকে কালেক্ট করে রাখতে হবে। अभी से ये सब लेके रखिए, पूजा में पहनने के लिए बहुत ही सुंदर साड़ी। देखिए, येलो के ऊपर रेड कॉम्बिनेशन है। येलो से रेड का पूरा रेड से थ्रेड वर्क किया हुआ है, रेड कलर का थ्रेड वर्क है। बहुत सुंदर साड़ी है, जस्ट वाओ। कास्ट देखो ना, हमें सामने तक देखा, इसका वर्क देखिए, पूरा इस तरह से वर्क किया हुआ है। ओके, दिस इज द लुक।
রেশম চেকের ওপর লাল সুতো দিয়ে এইভাবে পুরো থ্রেড ওয়ার্ক করা আছে। রেশম চেকের ওপর लाल সুতো দিয়ে আর साइडটা এইভাবে कटिंग करा আছে। साइड में इस तरह से पूरा कट वर्क किया हुआ है और इस तरह से पूरा रेड थ्रेड से वर्क किया हुआ है। दिस इज द पल्लू पोर्शन। এটা হচ্ছে আঁচল। অপূর্ব দেখতে শাড়িটা, পরলে জাস্ট ওয়াও লাগবে, অসাধারণ। আমরা পুজোতে অনেকে হলুদ পরতেও ভালোবাসি, অষ্টমীতে পুজো দেওয়ার জন্য এই ধরনের শাড়ি আপনারা নিয়ে রাখতে পারেন, অপূর্ব দেখতে লাগবে। দিস ইজ দ্য লুক। এটা হচ্ছে প্লিট পোর্শন। ওকে, আর এই ব্লাউজটা দেখিয়ে দিই। ব্লাউজটা এসে যাবে कॉन्ट्रास्ट लालेर ऊपर हलुदे काज। इसका ब्लाउज पीस में इस तरह से रेड के ऊपर येलो से वर्क किया हुआ है। देखुन हाथे एरकम काज থাকবে, পুরো সুতো দিয়ে কাজ, দুদিকে হাতে দেওয়ার জন্য এইভাবে ওয়ার্ক করা আছে। दोनों तरफ हैंड में देने के लिए इस तरह से वर्क किया हुआ है। দেখতে পাচ্ছি না রে, দেখা যাচ্ছে না কেন? দেখা যাচ্ছে তো? সকলে একটু জানাবেন তো। একটু কমেন্ট করে জানান দেখা যাচ্ছে কিনা। আজকে সব পুজো কালেকশন দেখাচ্ছি, আজকে না দেখা গেলে তো খুব মুশকিল। নেক্সট টাইম এইগুলো নাও দেখাতে পারি। এখন যা দেখাবো সব পুজো কালেকশন দেখাবো। একটু আমাকে কমেন্ট করে সকলে জানান যে দেখা যাচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে না। আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। শর্মিলা তুই দেখতে পাচ্ছিস? একটু জানা তো। শর্মিলা তুই দেখতে পাচ্ছিস কিনা? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছিস এখন মৌ? ঠিক আছে, ওকে 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 ওকে। দিস ইজ দ্য লুক। येलो एंड रेड কম্বিনেশনে সুতোর কাজ। আমি একটু কাছ থেকে দেখাই, এর পুরো नीटनेस, কাজের नीटनेस দেখুন, अपूर्व, बहुत ही नीटली वर्क किया गया है और इस तरह से कट वर्क है। ऑल ओवर साड़ी में इस तरह से कट वर्क रहेगा। ओके, एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। ব্লাউজেও এরকম দুদিকে কাজ আছে, দুটো হাতে দেওয়ার জন্য কাজ দিয়ে দিয়েছে। অপূর্ব রেশম চেকে দেখাচ্ছি। শর্মিলা হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে। ওকে, प्राइसটা বলে দিই। इसका प्राइस मैं बता दूं 2800 2800 2800 টাকা, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री। प्राइस इज 2800 2800 रुपए, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री एंड सीओडी अवेलेबल। আপনারা চাইলে सीओडी তেও নিতে পারেন, ऑल ओवर इंडिया আমাদের सीओडी দেওয়া হয়। ওকে, নেক্সট কালারে চলে যাই। নেক্সট একটা আগে গ্রিন দেখাই, আগে একটা গ্রিন দেখাই। শর্মিলা দারুন সব কালেকশন। থ্যাংক ইউ ডিয়ার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি এগুলো সব পুজোর জন্য এবার এক্সক্লুসিভলি সব কালেক্ট করিয়েছি। বনানী বিশ্বাস, দেরি হয়ে গেল। হ্যাঁ অনেকগুলো দেখিয়ে দিলাম, প্রত্যেকটা পূজা কালেকশন একটু রিপিটেড করে একটু দেখে নেবে, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা সিঙ্গেল পিস, কিন্তু দেরি করলে কেন? আজকে যেটা দেখাবো প্রত্যেকটা কিন্তু পুজোর জন্য স্পেশালি পূজা কালেকশন আছে। প্রত্যেকটা আমি পুজোর জন্য কালেক্ট করেছি, নিজে গিয়ে চয়েস করে পছন্দ করে, মানে চেষ্টা করেছি যাতে আপনাদের ভালো লাগে সেই রকম শাড়ি নিয়ে আসি। নেক্সট দেখাচ্ছি গ্রিনের উপর হোয়াইট কালার দিয়ে, এটাকে কি বলবো, थ्रेड वर्क करा है, एम्ब्रॉयडरी। ये पूरा थ्रेड वर्क है, देखिए व्हाइट से, और इस तरह से चौड़ा पाइपिंग दिया हुआ है। ग्रीन एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन, ग्रीन एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन। आज के বনানী এক্সক্লুসিভলি রেশম চেক দেখাচ্ছি, পরে দেখে নিচ্ছি। হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখে নিও, নিশ্চয়ই দেখে নিও। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন, এটা হচ্ছে আঁচল। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন, এটা হচ্ছে আঁচল। পুরো অপূর্ব কাজ এগুলো। রেশম চেকে সত্যি বলতে প্রচুর ডিমান্ড। রেশম চেক আমি যখনই আনি বেরিয়ে যায়, রেশম চেক থাকে না, কারণ শাড়ির কোয়ালিটি এত ভালো।
যেখান থেকে আমি মানে বানিয়ে অর্ডার দিয়ে আনাই, দারুণ কোয়ালিটির শাড়ি দেয়। এটা হচ্ছে থ্রেড ওয়ার্ক। ओके, दिस इज द थ्रेड वर्क। व्हाइट দিয়ে পুরো শাড়িটা এভাবে বড় বড় বুটা করা আছে। इस तरह से बड़ा बड़ा बूटा किया हुआ है और बॉर्डर में इस तरह से वर्क किया हुआ है। बहुत ही सुंदर देखने है, देखिए जस्ट वाओ। যারাই দেখছেন একটু শেয়ার করে দেবেন, ভালো লাগলে নিশ্চয়ই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন কেমন লাগছে কালেকশন। दिस इज द लुक। ओके, এটা প্লিট করে দেখিয়ে দিই। इसका प्लीट करके मैं दिखा दे रही हूँ। दिस इज द प्लीट पोर्शन। प्लीट এরকম কাজ আসবে, इस तरह से प्लीट में भी वर्क आएगा। ओके, আর এটা হচ্ছে ব্লাউজ বিপি। এটা হচ্ছে বিপি। বিপিতে এরকম সুতোর কাজ আছে। ब्लाउज पीस में भी इस तरह से, हर एक ब्लाउज पीस में इस तरह से वर्क रहेगा। अच्छा, এটা বোধহয় একটাই কাজ আছে, এটা পিঠে দেওয়ার জন্য একটাই কাজ দিয়েছে, এটা পিঠে দেওয়ার জন্য। इस तरह से वर्क आएगा बैक पोर्शन में, पीठ में देने के लिए। ओके, খুব সফট ব্লাউজ পিস, হাতে নিলে আপনারা বুঝতে পারবেন কোয়ালিটি কত ভালো। अच्छा, এটা प्राइसটা বলে দিই। इसका मैं प्राइस बता दे रही हूँ। प्राइस इज 2600, 2600 টাকা। प्राइस इज 2600, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री एंड सीओडी अवेलेबल। प्राइस इज 2600। देखते दारुण, ग्रीनটা এত সুন্দর, এটা মিষ্টি গ্রিন, প্যারট গ্রিন, बहुत ही स्वीट सा एक पैरट ग्रीन है। ओके, प्राइस इज 2600। नेक्स्ट चले যাই। नेक्स्ट একটা ব্ল্যাকে দেখাচ্ছি। আমি নিজেও একটা ব্ল্যাক পরে আছি, এটাও পরে দেখিয়ে দেবো, বলে দেবো। যেটা পরে আছি খুব পছন্দ হয়েছে, পরে নিয়েছি। প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু আমার ইন্ডিভিজুয়াল, এক একটা পিস যারা নেবেন একটা করে পিস আছে, মানে সিঙ্গেল পিস, ওই জন্য আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। যারা নিতে চাইছেন স্ক্রিনশট নিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। ওকে, দিস ইজ দ্য পল্লু পোর্শন। এরকম ব্ল্যাক আমি আগেও দেখিয়েছি, আবার এনেছি। এইগুলো থাকে না সত্যি বলতে, রেশম চেকে প্রচুর ডিমান্ড। রেশম চেক পুজোতে একদম বেরিয়ে যায়, পুজো কেন সারা বছরই বেরোচ্ছে। दिस इज द पल्लू पोर्शन। এটা হচ্ছে আঁচল, পুরো অ্যাপ্লিক দিয়ে কাজ করা। ये पूरा एप्लिक वर्क है, देखिए बहुत सुंदर एप्लिक वर्क है। इस तरह से पूरा एप्लिक वर्क आएगा। ब्लैक के ऊपर येलो से वर्क किया हुआ है। सबका कमेंट चाहिए, जो जो देख रहे हैं कैसा लग रहा साड़ी कलेक्शन जरूर बताइए। अच्छा, এটা কিন্তু এখানে পড়বে। ওকে, আমি একটুখানি এটা নিচে করে দিয়েছি। আঁচলটা অনেক নিচে চলে গেছে। অপূর্ব দেখতে শাড়িটা, জাস্ট ওয়াও। এইভাবে আসবে। ওকে, আর এটা হচ্ছে ब्लाउज पीस। दिस इज द ब्लाउज पीस। ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। येलो में ब्लैक से वर्क किया हुआ है, खूब सुंदर देखते, ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन है। प्राइस इज 2190, 2190, 2190। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री एंड सीओडी अवेलेबल। प्राइस इज 2190, 2190, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री। নেক্সট চলে যাই, একটা হাফ তসর দেখাচ্ছি। অনেকেই আমার কাছ থেকে হাফ তসর নিয়েছেন আর খুব পছন্দ করেছেন, যার জন্য আমি হাফ তসরও নিয়ে এসেছি। কিন্তু এটা সিঙ্গেল পিস আছে, যদি পছন্দ হয় আপনার স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে পাঠাবেন। मैं हाफ तसर दिखा रही हूँ। हाफ तसर का क्वालिटी बहुत बढ़िया है, सिंगल पीस है। जिनको पसंद आएगा अपना स्क्रीनशॉट लेके मुझे जरूर भेज दीजिए 9831235580 में। इसका कलर है बहुत ही सुंदर, एक पीच कलर। ये पिंक नहीं है, पीच कलर है। ओके, এটা পিচ কালার দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আঁচল। হাফ তসের উপর পুরো এইভাবে থ্রেড ওয়ার্ক করা, পেটা জরির थ्रेड वर्क करा। हाफ तसर में इस तरह से पूरा थ्रेड वर्क किया हुआ है, देखिए। এটা হচ্ছে আঁচল। ये आएगा इसका पल्लू पोर्शन। পুরো কাট ওয়ার্ক করা আছে শাড়িগুলোর।
ओवर साड़ी में इस तरह से कट वर्क किया हुआ है। सामने থেকে না দেখালে আপনারা কাজটা বুঝতে পারবেন না, আমি একটু ক্লোজ করে দেখাই। दिस इज द वर्क, दारुण अपूर्व नीटली वर्क करा আছে। ये आएगा हाफ तसर में एंड कट वर्क, इस तरह से पूरा इसका कट वर्क किया हुआ है। देखिए जस्ट वाओ, इस तरह से पूरा कट वर्क किया हुआ है। बहुत ही सुंदर साड़ी है। कलर হচ্ছে पीच कलर। ओके, दिस इज द पीच कलर। এটা হচ্ছে আঁচল, ये आएगा पल्लू पोर्शन। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তো? ये आएगा इसका पल्लू पोर्शन। এটা হচ্ছে আঁচল। হাফ তসর কিন্তু দারুণ কোয়ালিটির হয়, খুব ভালো শাড়ি হয় আর খুব সফট, দারুণ পরে খুব আরাম। এগুলো নিজস্ব একটা গ্লেজ আছে, আমি জানি না কতটা বোঝা যাচ্ছে, নিজস্ব একটা খুব সুন্দর একটা গ্লেজ আছে, খুব সোবার। এই শাড়িটা হচ্ছে একটু সোবার, মানে বেশ সোবার শাড়ি। दिस इज द प्लीट पोर्शन। प्लीटे এইভাবে পুরো কাজ আসবে। प्लीट में इस तरह से पूरा वर्क आएगा, पूरा इस तरह से। देखिए 1 2 3 और इधर भी है 4, इस तरह से पूरा 5, बहुत सारा, इतना सारा पूरा प्लीट में इस तरह से वर्क आएगा। মানে পরলে আপনাদের কুচিতে এইভাবে কাজটা পুরো দেখা যাবে, এইভাবে পরলে কুচিতে এইভাবে কাজটা দেখা যাবে। इस तरह से प्लीट में पूरा वर्क दिखाई देगा। ओके, बहुत सुंदर यूनिक टाइप का इसका जो है। मैं थोड़ा सा प्लीट को खोल के दिखा दे रही हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगा। আমি খুলে দেখাচ্ছি প্লিটটা, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এইভাবে প্লিটে পুরো কাজ আছে, এইভাবে পুরো প্লিটে এইভাবে কাজ আছে। দারুণ দেখতে শাড়িটা। আপনাদের কেমন লাগছে নিশ্চয়ই জানাবেন। ভালো লাগলে একটা লাইক চাই, শেয়ার চাই। আচ্ছা, ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই। প্রচন্ড গরম কলকাতায়, অবস্থা খারাপ গরমে। दिस इज द ब्लाउज पीस, दिस इज द ब्लाउज पीस। ब्लाउजे এরকম কাজ থাকবে, इस तरह से ब्लाउज में पूरा वर्क आएगा। प्राइस इज 3500, 3500, 3500। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री एंड सीओडी अवेलेबल। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री एंड सीओडी अवेलेबल। प्राइस इज 3500। পিচ কালার, দারুণ দেখতে, কিন্তু পিস একটাই আছে, সিঙ্গেল পিস। যারা নিতে চান আপনারা চটপট স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। মাই নাম্বার ইজ 9831235580। হাফ তসর দেখালাম, আবার চলে আসছি রেশম চেকে। फिर मैं दिखाऊंगी रेशम चेक। এটা একটা দারুণ দারুণ দেখতে রেশম से। আর কালার কম্বিনেশনটা দেখুন, जस्ट वाओ। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, बहुत ही बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन, एकदम यूनिक। গ্রের সাথে রেড এন্ড মেরুনের পুরো এইভাবে পেটাই কাজ করা, পেটা সুতো দিয়ে পুরো কাজ করা। पूरा इस तरह से वर्क किया हुआ है। मैं थोड़ा नजदीक से दिखा दे रही हूँ, तो কাছ থেকে দেখিয়ে দিই। এইভাবে পুরো নিটলি অল ওভার শাড়িতে এইভাবে ওয়ার্ক করা আছে। অপূর্ব দেখতে শাড়িটা, মানে পরলে দুর্ধর্ষ লাগবে, এটুকু বলতে পারি। দারুণ লাগবে পরলে। গ্রে কালারের উপর রেড এন্ড ব্রাউন দিয়ে, এটা ঠিক ব্রাউন কি, খুব डार्क है, ब्राउन नहीं, खूब डार्क ब्राउन और रेड दिए काज करा। ग्रे के ऊपर देखिए इस तरह से रेड एंड ब्राउन के साथ ऑल ओवर साड़ी में इस तरह से थ्रेड वर्क किया हुआ है। ऑल ओवर साड़ी में इस तरह से थ्रेड वर्क किया हुआ है। दिस इज द पल्लू पोर्शन। এটা হচ্ছে আঁচল, ये आएगा इसका पल्लू पोर्शन। অপূর্ব দেখতে শাড়িটা নিয়ে কিছু বলার নেই। পিওর রেশম চেকের উপর থ্রেড ওয়ার্ক করা, থ্রেড এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক। दिस इज द प्लीट पोर्शन। এটা হচ্ছে प्लीट, ये आएगा इसका प्लीट पोर्शन। पूरा ऑल ओवर साड़ी में इस तरह से वर्क किया हुआ है। और ब्लाउजটা দেখিয়ে দিই। ব্লাউজটাও খুব সুন্দর। ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ये भी बहुत सुंदर देखने है। देखिए इस तरह से पूरा ब्लाउज में इस तरह से वर्क आएगा। এই ব্লাউজটা আপনারা যে কোনো অন্য শাড়ির সাথেও পরতে পারেন, দারুণ লাগবে।
দুটো হাতেই পুরো এইভাবে অনেকটা ভরাট কাজ করা আছে। दोनों हैंड में देने के लिए इस तरह से पूरा वर्क किया हुआ है, देखिए ऑल ओवर थ्रेड वर्क। ओके, दिस इज द लुक। प्राइस इज 2900, 2900 টাকা, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री। प्राइस इज 2900, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री, 2900 रुपए। इसको मैं थोड़ा सा नजदीक से इसका वर्क दिखा दे रही हूँ। কাজটা দেখুন, জাস্ট ওয়াও, অসাধারণ কাজ। প্রাইস ইজ 2900। ওকে, উইথ ব্লাউজ পিস। ব্লাউজে অনেক সুতো রয়েছে, এগুলো পরে সরিয়ে দেওয়া হবে। উইথ ব্লাউজ পিস। প্রাইস ইজ 2900, 2900 টাকা। নেক্সট শাড়িতে চলে যাই। নেক্সট আমারটা আগে দেখিয়ে দিই। ব্ল্যাক রেশম চেকের উপর পুরো অল ওভার পার্সি ওয়ার্ক আছে। এগুলো পুরো পার্সি ওয়ার্ক করা, पिंक, डार्क पिंक, ऑरेंज, ग्रीन कलर दिए पर्सी वर्क करा। ये मैं जो पहनी हूँ ब्लैक रेशम चेक के ऊपर, इस तरह से देखिए बहुत ही सुंदर एक पर्सी वर्क किया हुआ है। ऑल ओवर साड़ी में इस तरह से पूरा चौड़ा ब्रॉड एकदम पर्सी वर्क किया हुआ है, डार्क पिंक, ऑरेंज और ग्रीन कलर से फ्लावर मोटिव में है। लीफ फ्लावर इस तरह से बनाया हुआ है। এটা হচ্ছে আঁচল। এর আঁচলটা দেখুন, জাস্ট ওয়াও। আমার এটা পরতে খুব ইচ্ছে হলো, আমি আজকে পরে নিয়েছি। যে পাবেন একজনই পাবেন, প্রত্যেকটা সিঙ্গেল পিস। इसका पल्लू देखिए, पूरा इस तरह से पल्लू में ऑल ओवर वर्क किया हुआ है। ऑल ओवर पल्लू में जाल वर्क, এটাকে আমরা জাল ওয়ার্ক বলি, মানে পুরো ভরাট কাজ। इसको हम लोग जाल वर्क बोलते हैं। बहुत सुंदर पूरा जाल वर्क किया हुआ है, पूरा पार्सी वर्क है। देखिए मैं नजदीक से दिखा रही हूँ, অপূর্ব কাজ, কিছু বলার নেই। শাড়িগুলো জাস্ট ওয়াও। আর এইভাবে পাইপিং করা আছে, এইভাবে পাইপিং করা আছে প্রত্যেকটা শাড়িতে, ইন্ডিভিজুয়াল এভরি শাড়িতে এরকম পাইপিং বসানো আছে। ওকে, আপনাদের আলাদা করে মানে কোনো কিছু করতে হবে না। ইয়ে হ্যাঁ ইসকা ব্লাউজ পিস। আমি এটা নিজের একটা ব্লাউজের সাথে পরেছি, এটার সাথে পরলে আরো দারুণ লাগবে দেখতে। इसके साथ पहनने से और भी सुंदर लगेगा। इसमें भी देखिए पूरा इस तरह से वर्क किया हुआ है, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वर्क है, पार्सी वर्क। दोनों हाथ में देने के लिए इस तरह से पार्सी वर्क किया हुआ है। ओके, इसका प्राइस है 2900, 2900 টাকা, 2900, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री। प्राइस इज 2900, 2900 रुपए, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री एंड सीओडी अवेलेबल। একটু কাছ থেকে দেখিয়ে দিই, কাজটা অপূর্ব। इसका वर्क देखिए, जस्ट वाओ, पूरा नीटली वर्क किया हुआ है, पर्सी वर्क है। प्राइस इज 2900। ओके, नेक्स्ट শাড়িতে চলে যাই। नेक्स्ट একটা রেশম চেক দেখাচ্ছি, ফিরোজা কালারের উপর व्हाइट, फिरोजा एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में दिखा रही हूँ। आप लोग जो भी देख रहे हैं साथ में जरूर थोड़ा सा कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। दिस इज द पल्लू पोर्शन, एप्लिक वर्क। ओके, सामने থেকে দেখাই, সকলে একটু শেয়ার করে দেবেন, এটা রিকোয়েস্ট রইল। ভালো লাগলে নিশ্চয়ই আমাকে জানাবেন কমেন্ট করে কেমন লাগছে শাড়ি কালেকশন, আর লাইক করবেন, আর একটু শেয়ার চাই। এখন থেকে এরপর আমি যে কোনো যে লাইভগুলো দেখাবো প্রত্যেকটাই কিন্তু পূজা কালেকশন থাকবে, প্রত্যেকটা দুর্গা পূজার কালেকশন থাকবে। ওকে, দিস ইজ দ্য एप्लिक वर्क। এটা হচ্ছে एप्लिक वर्क के पुथी বসানো আছে, ছোট ছোট मोती बैठा हुआ है यहाँ पे देखिए। बहुत ही सोबर वर्क है, लाउड वर्क नहीं है, खूब सोबर काज। फिरोजार ऊपर व्हाइट कलर दिए एप्लिक। ओके, बहुत ही सोबर देखने, देखिए साड़ी जस्ट वाओ, बहुत सुंदर देखने, खूब सुंदर কালারটা খুব মিষ্টি। এইভাবে পুরো কাজ করা আছে। বনানী বিশ্বাস, থ্যাংক ইউ পম্পা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, এটা হচ্ছে আঁচল, দিস ইজ দ্য পল্লু পোর্শন। পুজোর শাড়ি দেখানো আমি স্টার্ট করে দিয়েছি, আপনারা দেখতে থাকুন, পছন্দ হলে জানাবেন, নিতে পারেন। আর
শেয়ার করে দেবেন। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, হোয়াইটের উপর ফিরোজা কালার দিয়ে কাজ করা ब्लाउज पीस। ओके, प्राइस टा बोले दी, इसका प्राइस मैं बता दे रही हूँ। प्राइस इज 2290, 2290, 2290 টাকা। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री एंड सीओडी अवेलेबल। कास्ट देखो, मैं नजदीक से इसका वर्क दिखा रही हूँ, जस्ट वाव, वर्क देखिए। और इस तरह से चौड़ा पूरा पाइपिंग किया हुआ है। प्राइस इज 2290, 2290 টাকা। नेक्स्ट আমি দেখাচ্ছি सी ग्रीन ऊपर व्हाइट दिए एप्लिक वर्क। नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ, ऐसा मैं पहले भी बहुत सारा लाई थी, सब निकल गया है। इसका वर्क ये सब साड़ी रहता नहीं है, मतलब इतना सुंदर देखने लगता पहनने से, जस्ट वाह। बहुतों ने फोटो देख के रिव्यू भी दिया है, बहुत सुंदर लगता। पूरा देखुन, अपूर्व लागे এই কাজগুলো দেখতে। পুরো জাল ওয়ার্ক আছে এইভাবে। मैं नजदीक से दिखा रही हूँ, কাছ থেকে দেখিয়ে দিই তাহলে বোঝা যাবে জিনিসটা। रेशम चेकेर ऊपर व्हाइट दिए एप्लिक वर्क करा। रेशम चेक के ऊपर व्हाइट से इस तरह से एप्लिक वर्क किया हुआ है। पूरा किंतु काछ থেকে देखুন अपूर्व काज, पूरा एप्लिक वर्क किया हुआ है। इसको हम लोग जाल वर्क बोलते हैं, যারা বনে এটাকে জাল ওয়ার্ক বলে তারা। কারণ এই পুরো দেখছেন, এই পুরো কালার, শাড়ির কালারটাই ঢেকে গেছে কাজের জন্য। साड़ी का कलर देखिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसका वर्क इतना ज्यादा है, एप्लिक वर्क। बट लाइट वेट, মানে এরকম ভাববেন না এত কাজ মানে খুব হেভি শাড়ি পরাই যাবে না, এরকম না, একদম লাইট वेटेर ऊपर শাড়িটা বানানো। वेट, लाइट वेट के ऊपर इस तरह से वर्क किया हुआ है। इतना वर्क है लेकिन साड़ी हेवी नहीं है, ओके, भारी नहीं होगा। दिस इज द वर्क, অপূর্ব দেখতে, কিছু বলার নেই। এইসব শাড়ি নিয়ে আর কি বলবো, দেখলেই আপনার বুঝতেই পারছেন হবে কতটা সুন্দর। ফির এটা হচ্ছে সি গ্রিনের উপর হোয়াইট দিয়ে কাজ করা। ওকে, এটা ভেতরে আসবে, এটা কুচির ভেতরে আসবে, এটা কুচিতে আসবে। नीचे प्लीट में इस तरह से आएगा, प्लीट में इस तरह से स्कर्ट बॉर्डर में आएगा एप्लिक वर्क। ऑल ओवर साड़ी यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे आएगा देखने, जस्ट वाव, কি অসাধারণ লাগছে পরলে। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস। ब्लाउज पीस से এরকম কাজ করা আছে। ब्लाउज पीस में भी इस तरह से वर्क किया हुआ है, एप्लिक वर्क। ओके, प्राइस इज 2900, प्राइस इज 2900, शिपिंग फ्री 2900, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री। प्राइस হচ্ছে 2900 টাকা, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग चार्ज फ्री থাকবে। যার যেটা পছন্দ আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে পাঠাবেন। আমার নিজের শরীরটা খুব খারাপ ছিল, ঠান্ডা গরম হয়ে যা অবস্থা হয়েছিল, লাইভ করতে পারবো কিনা ভাবছিলাম আজকে, তাও এসেছি। এত সুন্দর সুন্দর শাড়ি নিয়ে এসেছি, কালেক্ট করেছি, না দেখালে নিজেই মন খারাপ হয়ে যেত। যার জন্য আমার গলা শুনে আপনারা বুঝতে পারছেন হবে, গলা বসে গেছে, খুব খারাপ অবস্থা। আচ্ছা, নেক্সট আরেকটা দেখাচ্ছি, অপূর্ব, এটাও দারুণ, সেম কাজ। এটা হচ্ছে দুধে আলতা কালার, এটা হোয়াইটের উপর নয়। এর आगे साड़ी रंग टा मैं देखी दी। इसका साड़ी का कलर मैं पहले दिखा दूं, ये देखिए, इसको हम लोग दूधे आलता बोलते हैं कलर। इसको क्या बोले, लाइट पिंक भी आप लोग बोल सकते हैं। लाइट पिंक में सेल्फ चेक है इसमें अपना रेशम चेक का जो सेल्फ चेक होता है वो है। उसके ऊपर इस तरह से पिंक कलर से, डार्क पिंक से इस तरह से पूरा एप्लिक का वर्क है। ऑल ओवर जाल वर्क किया हुआ है एप्लिक से। পুরো শাড়িতে জাল ওয়ার্ক করা আছে, দেখুন যতটা দেখাবো সবটা কাজ, পুরো শাড়িতে কাজ, কোথাও কোনো ফাঁক নেই। ऑल ओवर साड़ी में इस तरह से जाल वर्क किया हुआ है। মানে এগুলো নিয়ে এগুলো থাকে না, সত্যি বলতে এগুলো থাকে না, দেখাবো আর মানে লোকেরা নিয়ে নেয়। পুজোর জন্য আমি আনিয়েছি সব সিঙ্গেল পিস। যদি যার যেটা পছন্দ হবে আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে দেবেন। प्राइस इज सेम 2900, प्राइस টা সেম থাকবে 2900, 2900 रुपए, 2900 টাকা। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री एंड सीओडी अवेलेबल। আর এটা হচ্ছে প্লিটে আসবে,
इस तरह से प्लीट में आएगा स्कर्ट बॉर्डर में। শাড়ি কেমন লাগছে নিশ্চয়ই একটু জানাবেন। খুব চেষ্টা করেছি আপনাদের মনের মতো পছন্দ যাতে হয়, সুন্দর শাড়ির কালেকশন রাখার। ভালো লাগলে নিশ্চয়ই জানাবেন আর একটু শেয়ার করে দেবেন। ওকে, এখন পুজো আসছে, পুজোর কালেকশন দেখাবো, শেয়ার না করলে কি করে হবে? সকলের সাপোর্ট চাই, শেয়ার করে দিলে অনেক সাপোর্ট হয়। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বিপি ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসের কাপড়গুলো এত ভালো না, সফট একদম। এটা হচ্ছে বিপিতে এইভাবে কাজ। बीपी में इस तरह से देखिए, ब्लाउज पीस में दोनों हाथ में देने के लिए इस तरह से एप्लिक का वर्क किया हुआ है। प्राइस इज 2900 2900 ऑल ओवर इंडिया, शिपिंग फ्री एंड सीओडी अवेलेबल। প্রত্যেকটা শাড়িতে এরকম পাইপিং আছে, প্রত্যেকটা শাড়িতে এরকম পাইপিং বসানো আছে, আলাদা করে কিচ্ছু করতে হবে না, জাস্ট ব্লাউজ পিসটা বানিয়ে পরে ফেলতে হবে। এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু পুজোর সুন্দর সুন্দর শাড়ি দেখালাম। আপনাদের যার যেটা পছন্দ হচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই स्क्रीनशॉट নিয়ে আমাকে পাঠাবেন 9831235580 पे। जिनको जो साड़ी पसंद आएगा भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और फिर नेक्स्ट लाइव में फिर दुर्गा पूजा का अलग से कुछ न्यू कलेक्शन दिखाऊंगी। और आज सब अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার নেক্সট লাইভে দেখা হবে। ততক্ষণ টাটা, বাই বাই, নমস্কার।